السلام عليكم. في الفيديو غادي نصحح هاد ليكزيرسيس. دونك ها هما لي كيستيون، حاولوا تخدموهم قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون. نبداو بالسؤال الاول. 1 Déterminer la nature de C de G ainsi que ses éléments caractéristiques. Donc on remarque que la fonction G est une fonction homographique. Donc la courbe ديالها est une hyperbole. C de G est une hyperbole de centre اوميغا. دونك هنا في الافصول غادي نحطو فين تنعدم المقام، فين تنعدم المقام في جوج. إلا حلينا ليكواسيون جوج ناقص إكس تساوي زيرو، تكافئ أن جوج تساوي إكس. إذا فين تنعدم المقام في جوج. وبالنسبة للأرتو تنحطو دونك جي دو إكس ولا إن فونكسيون هوموغرافيك، لا فورم ديالها تيكون أ إكس بلس بي على سي إكس بلس دي. إذا هنا تنحطو أ على سي. إذا أ عندنا تما حنا عندنا واحد على جوج ناقص إكس اللي هي واحد ناقص زيرو في إكس على جوج ناقص إكس. إذا غنديرو زيرو ولا ناقص زيرو على ناقص واحد اللي هي زيرو. بالنسبة لي زاسامبتوت أي ديسامبتوت les droites d'équation cartésien x égale. إذا بالنسبة ل x سنديرو x تساوي جوج و y تساوي زيرو. إذا لو سونتر غادي يكون جوج زيرو، دونك غادي يكون هنا. هذا هو لو سونتر. لي زاسامبتوت هما هاد لي دغوات، هادو. إذا إكس تساوي جوج، لا دغوات ديكواسيون إكس تساوي جوج هي هاد لا دغوات هادي، و لا دغوات ديكواسيون إيكغيك تساوي زيرو هي هاد لا دغوات هادي. Question 1b. Donnez le tableau de variation de G. On a دلتا إيكال. إذا عندنا هنا واحد على جوج ناقص إكس، نكتبوها على هاد الشكل: زيرو في إكس اللي هي زيرو زائد واحد على ناقص إكس زائد جوج. إذا دلتا غتكون غنحطو هنا زيرو ناقص واحد وواحد جوج. تساوي زيرو في جوج ناقص واحد في ناقص واحد. تساوي هادي غتعطينا زيرو وهادي غتعطينا ناقص واحد، مع هاد ناقص هي واحد، ستريكتومون بوزيتيف. دونك لو طابلو دو فارياسيون غادي يكون هكذا: موان لانفيني بلس لانفيني. هنا غادي نحطو جوج فين تنعدم المقام جي دو إكس. دلتا خرجت لينا ستريكتومون بوزيتيف، إذا غادي تكون croissante. Question 1c. Tracez la courbe de la fonction g dans un repère orthonormal. أول حاجة غادي نبداو بها لو سونتر أوميغا، les asymptotes. إذا la courbe de la fonction g غادي يكون comme ça. هنا لقيناه croissante
croissante. إذا غادي نستعملو بعض القيم الاستعانة بهاد لو طابلو. دونك on va tracer quelques points باش يساعدونا في لو traçage et on trace la courbe de la fonction g. Question juge A. Résoudre dans R les deux équations, l'équation g de x égale à x et l'équation g de x égale à x plus 1. أول حاجة قبل ما نحلو أي équation خصنا نحددو l'ensemble de définition ديال هاد l'équation. L'équation g de x égale à x هي l'équation 1 sur 2 moins x égale à x. L'ensemble de définition, إذا سمينا هاد l'équation E, هي x appartient à R tel que juge ناقص x est différent de 0. X appartient à R tel que juge ناقص x différent de 0 équivaut à x appartient à R tel que x est différent de 2 اللي هي R moins 2. إذا l'ensemble de définition ديال l'équation هي R moins 2 ولا R privé de 2. كذلك الأمر بالنسبة لهاد l'équation حتى هي غتكون l'ensemble de définition ديالها هي R moins le 5 le temps 2. إذا غادي نفيكسيو x في l'ensemble de définition, soit x appartient à R privé de 2, on a g de x égale à x équivaut 1 على جوج ناقص x égale à x équivaut أن 1 égale x جوج ناقص x غادي نجيبها لهنا équivaut 1 تساوي جوج x ناقص x au carré équivaut أن 1 إذا غادي نجيب هادشي هذا لهاد الطرف x carré ناقص جوج x plus 1 égale à 0 équivaut أن x متطابقة هامة هي x ناقص 1 au carré تساوي 0 équivaut أن x ناقص 1 تساوي 0 équivaut أن x تساوي 1. d'où s égale لقينا حل واحد اللي هو 1. هادشي هذا تعني graphiquement أن la courbe de la fonction g ou la droite d'équation y égale à x تتلاقاو في ان سول بوين وهاد البوين الأفصول ديالها هو 1. يعني إلا رجعنا لو غراف la droite d'équation y égale à x هو هذا إذا تلاحظوا أنهم تتلاقاو في ان سول بوين اللي هي هادي والأفصول ديالها هو 1. ندوزو دابا لا دوزيام إيكواسيون. On a g de x égale à x plus 1 équivaut 1 على جوج ناقص x égale à x plus 1 équivaut أن 1 تساوي x زائد 1 في جوج ناقص x équivaut 1 تساوي غادي نشرو هادشي x في جوج هي جوج x ناقص x كاري زائد جوج ناقص x équivaut 1 تساوي ناقص x au carré جوج x ناقص x هي x زائد جوج équivaut غنجيب هادشي هذا لهاد الطرف x كاري ناقص x 1 ناقص جوج لأن جوج غادي نجيبوها لهاد الطرف غتولي ناقص جوج 1 ناقص جوج هي ناقص 1 تساوي 0 تكافئ
هنا غادي نستعينو بدلتا. دلتا تتساوي واحد أس اثنان ولا ناقص واحد أس اثنان اللي هي واحد ناقص أربعة في واحد في ناقص واحد اللي تتساوي هي خمسة. إذا هاد ليكواسيون هادي عندها جوج ديال الحلول. إكس إيكال ناقص بي. ناقص بي هو ناقص واحد، إذا ناقص بي هي واحد ناقص جذر دلتا اللي هو جذر خمسة على جوج هو واحد. و إكس إيكال واحد زائد جذر خمسة على جوج. دو اس إيكال واحد ناقص جذر خمسة على جوج واحد زائد جذر خمسة على جوج. Graphiquement هادشي تيعني أن la courbe de la fonction g ou la droite d'équation y égale à x plus 1 تيتلاقاو في دو بوان. واحد البوان الأفصول ديالها غادي يكون واحد زائد جذر خمسة على جوج، و لوطخ بوان غادي يكون الأفصول ديالها واحد ناقص جذر خمسة على جوج. إلا رجعنا لو غراف la droite d'équation y égale à x plus 1 هو هذا. تلاحظوا أن لي دو كورب تيتلاقاو في دو بوان هما هادو. هاد لو نومبر اللي هنا اللي هو الأفصول ديال هاد لو بوان غادي يكون هو الكبير بين هاد لي دو اللي هو واحد زائد جذر خمسة على جوج. وهذا اللي غادي يكون هنا غيكون هو واحد ناقص جذر خمسة على جوج. Question juge B, déterminer le signe de m carré plus 4m avec m appartient à R. m carré plus 4m تساوي غادي نعملو ب m في m زائد 4. إذا تتنعدم في زيرو وفي ناقص 4 نديرو هنا ناقص 4 زيرو. إشارة أ خارج الجذرين. هو واحد، واحد طبعا موجب، إذا غنديرو هنا بلوس وهنا موان. Question juge C. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles la droite D d'équation y égale à x plus m coupe la courbe de la fonction g en deux points. بمعنى آخر خصنا نحددو les valeurs de m telles que هاد l'équation هادي g de x égale à y يكون عندها بالضبط دو سوليسيون. لأن كما شفنا في الفيديوهات السابقة باش نعرفو لانترسيكسيون ديال واحد دو كورب ديال دو فونكسيون سي جي و سي اف تنحلو ليكواسيون جي دو اكس ايكال اف دو اكس. إذا نبداو لونسومبل دو ديفينيسيون بعدا ديال هاد ليكواسيون جي دو اكس ايكال y هي ار بريفي دو دو، لأن كما شفنا في لي كيستيون بريسيدونت غتكون عندنا جوج ناقص اكس في المقام. جوج ناقص إكس تخالف زيرو يعني إكس خصو يخالف جوج. سوا إكس appartient à R prévu de 2. On a G de X égale à Y. Y هي X plus M équivaut واحد على جوج ناقص إكس تتساوي إكس زائد M équivaut أن واحد تتساوي إكس زائد M جوج ناقص إكس تكافئ واحد تساوي غادي نشرو هادشي هذا جوج إكس ناقص إكس أو كاري زائد M دو فوا M ناقص M فوا إكس équivaut. إذا ناقص إكس أو كاري غادي نجيبوها لهاد الطرف هذا إكس أو كاري
زائد واحد تساوي، هنا عندنا جوج إكس ناقص إم فوا إكس، يعني هي جوج ناقص إم فوا إكس زائد جوج إم إيكيفو إكس، إذا غادي نجيبو هادشي هذا للطرف الآخر، إكس كاري زائد إم ناقص جوج إكس زائد واحد ناقص جوج إم تساوي زيرو. دابا بينا أن هاد ليكواسيون هادي جي دو إكس إيكال à إيكغيك إيكيفو لهاد ليكواسيون هادي. دابا السؤال هو شنو هما لي فالور دو إم pour lesquelles cette équation admet deux solutions. إذا tout simplement غادي نحسبو دلتا. طبعا هنا لانكوني هو إكس، حنا تنقلبو على القيم ديال إم تيل كو هاد ليكواسيون هادي دانكوني إكس admet deux solutions. On a, إذا نحسبو دلتا on a M moins 2 B au carré, M moins 2 au carré, moins 4 AC. A هو واحد، C هو واحد ناقص جوج M. Égale M au carré moins 4M plus 4 moins 4 plus 8M. Égale M au carré 4 مشات مع moins 4 وناقص 4M زائد 8M تساوي plus 4M. L'équation admet deux solutions distinctes dont R, attention, dont R, si seulement si delta ديالها est strictement positif. Delta ديالها حنا حسبناها هي M carré plus 4M. إذا هاد l'équation admet deux solutions distinctes dont R, si seulement si M carré plus 4M est strictement positif. Et d'après la question précédente, d'après la question de B, donc on a déjà درسنا الإشارة ديال M carré plus 4M. إذا M carré plus 4M تتكون strictement positive إلا كان M في هاد l'intervalle moins l'infini moins 4 moins 4 ما دخلاش union 0 plus l'infini و 0 ما دخلاش. Et d'après la question de B, on a M carré plus 4M est strictement positif si seulement si M appartient moins l'infini moins 4 union 0 plus l'infini. Donc, l'équation admet deux solutions dont R si seulement si M appartient l'union ديال les deux intervalles. إذا نكتبو هادشي نكمل هنا. باش ما نبقاش نعاود هاد ليكواسيون نسميها E. Donc l'équation E admet deux solutions distinctes dans R si et seulement si M appartient l'union des les deux intervalles moins l'infini moins 4 union 0 plus l'infini. دابا بقى لينا un petit problème هو أن
هاد لي دو سوليسيون ديستانك تقدر تكون بيناتهم دو، وبالتالي الا كانت بيناتهم دو راه خصنا نحيدو دو لانها مكايناش في لونسومبل ديفينيسيون، وغتبقى لينا اون سول سوليسيون. ولكن حنا باغيين لي فالور دو ام تيل كو هاد ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. اذا خصنا نتاكدو ان هاد لي دو سوليسيون بجوج تيكونوا دائما مختلفين على دو، يعني جوج مكايناش بين هاد لي دو سوليسيون. اذا يكفي نبينو ان دو ما عمرها ما كتكون سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي. اذا غادي نعوضو بدو، or 2 au carré plus m moins 2 fois 2 plus 1 moins 2 fois m نحسبوها شحال تتساوي 4 plus 2 fois m moins 4 plus 1 moins 2 fois m. 4 مشات مع moins 4 غتبقى لينا 1، إذا ما تتساويش 0. إذا جوج عمرها ما كتكون سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي كيف ما كان m. Donc l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles la droite D d'équation y égale à x plus m coupe la courbe de la fonction g en deux points, donc tu vois de la phrase là, sont l'union des deux intervalles, moins l'infini, moins 4, union 0 plus l'infini. لأننا بينا أن l'équation f de x égale à y admet deux solutions distinctes dans R privé de 2 si seulement si m appartient l'union ديال les deux intervalles. طبعا هنا ليس المطلوب نحددو les points d'intersection، فقط المطلوب نحددو les valeurs de m pour lesquelles la droite d'équation y égale à x plus m تقطع la courbe de la fonction g في deux points. Question 3. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 2 fois x, elle a x carré moins x plus 1. Calculer f de x moins f de y. إذا غادي نحسبو f de x moins f de y. f de x moins f de y égale جوج x, elle a x carré moins x plus 1 moins juge y à la y carré moins y plus 1 égale x carré moins x plus 1 fois y carré moins y plus 1 juge x fois y carré moins y plus 1 moins juge y x carré moins x plus 1 égale. إذا غادي نشرو هاد المقام بلا ما نشرو نخليوه هكا، من بعد غادي نعرفو علاش. جوج x في y au carré moins juge x y plus juge x moins juge x carré y plus juge x y moins juge y égale x carré moins x plus 1 y carré moins y plus 1 ناقص جوج x y غادي تمشي مع بلس جوج x y. هنا عندنا جوج x y كاري
وهنا عندنا ناقص جوج إكس كاري إيكغيك، إذا نحاولو نعملو بجوج إكس إيكغيك، تبقى لينا إيكغيك موان إكس، زائد هنا عندنا جوج إكس ناقص جوج إيكغيك، غادي نعملو بجوج، تبقى لينا إكس موان إيكغيك. طبعا لست نقومو بهاد العملية لأن خصنا نعملو بإكس موان إيكغيك باش نقسمو. إذا غادي تجينا اف دو إكس موان اف دو إيكغيك تتساوي إكس ناقص إيكغيك في شي حاجة، وغادي نقسمو على إكس ناقص إيكغيك، غتبقى لينا اف دو إكس موان اف دو إيكغيك على إكس ناقص إيكغيك تتساوي. طبعا هذا هو لو طو دو فارياسيون لأن غادي نحتاجوه في السؤال الموالي اللي هو ديدوير لا مونوتوني دو اف على هاد لي دو انترفال. إذا نحاولو نعملو بإكس موان إيكغيك، تساوي x carré moins x plus 1, y carré moins y plus 1. والفوق غادي نعملو ب x moins y، غتبقى لينا هنا 2، وهنا غتبقى لينا ناقص جوج x y. Question 3b, déduire la monotonie de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini sur l'intervalle moins 1, 1. غنستعملو طبعا لو طو دو فارياسيون، soit x y appartient، إذا حنا غادي نخدمو غير من موان 1 الفوق لأن عندنا موان 1 و 1 بلس لانفيني، موان 1 بلس لانفيني فوا موان 1 بلس لانفيني tel que طبعا x différent de y لأن غادي نقسمو على x moins y. on a t ديال x y تتساوي f de x moins f de y على x moins y اللي تتساوي حسب السؤال السابق إلا قسمنا على x moins y غادي يبقى لينا هادشي هذا. إذا غادي نعملو بجوج غتبقى لينا جوج فوا 1 moins x y على x carré moins x plus 1 fois y carré moins y plus 1. هنا تلاحظوا أن الإشارة ديال t ديال x y هي الإشارة ديال جوج في واحد ناقص x y لأن المقام موجب قطعا. علاش موجب قطعا؟ لأن x carré moins x plus 1 راها موجبة قطعا لأن دلتا ديالها ستريكتومون نيجاتيف و a تساوي واحد. كذلك الأمر بالنسبة ل y carré moins y plus 1. إذا نبداو بالانترفال الأول اللي هو موان 1. si moins 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1 et moins 1 inférieur ou égal à y inférieur ou égal à 1, alors la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1 et la valeur absolue de y est inférieure ou égale à 1. Donc, on dirait le produit. La valeur absolue de x, y est inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire que x fois y est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à moins 1. Alors, on ضربه في moins 1 inférieur ou égal à moins xy inférieur ou égal à 1. Donc, on va dire le 1. Zéro inférieur ou égal à 1 moins xy inférieur ou égal à 2. On va dire 2. C'est-à-dire 0 inférieur ou égal à 2 fois 1 moins xy inférieur ou égal à 4. وحنا قلنا أن الإشارة ديال البسط هي الإشارة
ديال t ديال x y. دونك t ديال x y موجبة، لأن جوج في واحد ناقص x y حتى هي موجبة، دو f est croissante sur l'intervalle -1, 1. D'abord, on dézoome l'intervalle 1 plus l'infini. Si x est supérieur ou égal à 1, y est supérieur ou égal à 1, on a de x ou y fait l'intervalle. Alors, x fois y est supérieur ou égal à 1, donc, on a moins, moins x, y est inférieur ou égal à moins 1, alors, on dit 1, 1 moins x, y est inférieur ou égal à 0, donc, on a 2. إذا جوج في واحد ناقص x y سالبة، دونك حتى t ديال x y حتى هو سالب. ألوغ t ديال x y est inférieur ou égal à 0, d'où f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Question 3c. Déterminer le signe de f de x plus 2 sur 3. إذا نحسب f de x plus 2 sur 3 أولا. Soit x appartient à R. On a f de x plus 2 sur 3 égale juge x, x carré moins x plus 1 plus 2 sur 3 égale 3 fois x carré moins x plus 1. Juge x fois 3 c'est x. Juge fois x carré moins x plus 1. Il y a juge x carré moins juge x plus juge égale 3x carré moins x plus 1. Juge x carré, c'était x moins juge x, il y a 4x plus 2 égale 3x carré moins x plus 1. غادي نعملو بجوج، غتبقى لينا x carré plus جوج x plus 1 متطابقة عامة هي x plus 1 au carré. Comme x plus 1 au carré est positif et x carré moins x plus 1 est strictement positif كما شرحنا في السؤال السابق. Alors f de x plus 2 sur 3 est supérieur ou égal à 0. إذا هذه موجبة، إذا ضربناها في جوج غتبقى موجبة، وهذه موجبة قطعا، إذا ضربناها في 3 غتكون موجبة قطعا. موجب على موجب هو عدد موجب، إذا f de x plus 2 sur 3 راها موجبة حتى هي. Question 3D. Montrer que quel que soit x appartient à R, moins 2 sur 3 est inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 2. بالنسبة لهذه راه ديجا بيناها في السؤال السابق. Soit x appartient à R comme f de x plus 2 sur 3 est supérieur ou égal à 0, alors f de x est supérieur ou égal
moins 2 sur 3. إذا بقى لينا نبينو أن f de x est inférieur ou égal à 2. غادي نبينوها باستعمال الاستدلال بالتكافؤ. On a f de x est inférieur ou égal à 2 équivaut à جوج x على x carré moins x plus 1 est inférieur ou égal à 2 équivaut جوج x inférieur ou égal. إذا هادي غادي نجيبوها لهنا راها موجبة قطعا. جوج x carré moins x plus 1 équivaut جوج x inférieur ou égal جوج x carré moins جوج x plus 2 équivaut 0 inférieur ou égal جوج x carré moins 4x plus 2 équivaut 0 inférieur ou égal. نعملو بجوج غتبقى لينا x carré moins 2x plus 1 متطابقة عامة هي x moins 1 au carré. Comme 0 inférieur ou égal 2 fois x moins 1 au carré est vrai, alors f de x est inférieur ou égal à 2. لسمينا هادي واحد وهادي جوج de 1 et 2 on déduit que moins 2 sur 3 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 2. Question 4. Soit h la fonction définie par A, déterminer l'ensemble de définitions de h et montrer que quel que soit x appartient à d de h de x égale à g de f de x. Soit x appartient à R, on a نحددو بعدا l'ensemble de définitions de la fonction h. On a x appartient à d de h équivaut. إذا هنا عندنا مقام اللي فيه جوج في x ناقص واحد au carré. إذا خصو يخالف زيرو. Équivaut x moins 1 au carré est différent de 0. Équivaut x moins 1 est différent de 0. Équivaut x différent de 1. D'où d de h égale moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. دابا غندوزو للشاطر الثاني من السؤال وهو montrant que quel que soit x appartient à d de h de x égale g de f de x. إذا غنحسبو g ديال f de x ونبينو أنها كتساوي h de x. Soit x appartient à d de h اللي هي r privé de 1. قبل ما نحسبو g ديال f de x خصنا أولا نتأكدو أن x appartient à l'ensemble de définition de f لأن غنحسبو f de x. وثانيا خصنا نتأكدو أن f de x appartient à l'ensemble de définition de g لأن غنحسبو g ديال f de x. L'ensemble de définition de f هي r. إذا x appartient à l'ensemble de définition de f. بقى لينا نبينو أن f de x appartient à l'ensemble de définition de g. Montrons que f de x appartient à r privé de 2. يعني خصني نبين أن f de x est différent de 2. هنا غنستعمل un raisonnement par équivalence. On a f de x égale à 2 équivaut بنفس الطريقة ديال السؤال السابق كانت عندنا f de x inférieur ou égal à 2 لقينا عندنا 0 inférieur ou égal 2 fois x moins 1 au carré. بنفس الطريقة غادي نلقاو أن 0 égale 2 fois x moins 1 au carré équivaut à 0 égale x moins 1 au carré équivaut à 0 égale à x moins 1
équivaut à 0 à x égale à 1. بما أن x appartient à R privé de 1, donc l'assertion est fausse. إذا حتى هاد l'assertion est fausse. Donc النفي ديالها هو اللي صحيح. النفي ديالها هو f de x est différent de 2. Comme x égale à 1 est une assertion fausse, alors f de x est différent de 2. دابا غادي نحسبو g ديال f de x. On a g ديال f de x égale g de x هي 1 على 2 ناقص x. إذا g ديال f de x هي 1 على 2 ناقص f de x égale 1 على 2 ناقص f de x هي 2x على x carré moins x plus 1 égale 1 na x carré moins x plus 1 جوج في x carré moins x plus 1 هي جوج x carré moins جوج x plus 1 moins جوج x égale x carré moins x plus 1 على جوج x carré moins جوج x moins جوج x هي moins 4x. عفوا هنا جوج، هنا ضربنا جوج في واحد غتعطينا جوج زائد جوج تساوي x كاري موان x بلس 1. إلا عملنا بجوج غتبقى لينا x كاري موان جوج x زائد واحد اللي هي x موان 1 au carré égale h de x. Question 4b. Déterminer la monotonie de h sur l'intervalle 1 plus l'infini sur l'intervalle moins 1, 1. طبعا غادي نستعملو la question précédente اللي بينا فيها أن h égale g rond f. إذا نبداو بالintervalle 1 plus l'infini. Déterminons la monotonie de h sur l'intervalle 1 plus l'infini. نبداو بلا fonction f. نشوفو la monotonie ديالها على هاد l'intervalle. On a f est décroissante كما شفنا في الأسئلة السابقة est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. احنا بينا انها décroissante على l'intervalle 1 plus l'infini fermé. Donc غتكون décroissante على l'intervalle 1 plus l'infini ouvert لأن هاد l'intervalle est inclus في هاد l'intervalle هذا. بينا في la question 3D أنه quel que soit x appartient à R, moins 2 sur 3 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 2. إذن f ديال l'intervalle 1 plus l'infini est inclus في l'intervalle moins 2 sur 3, 2. Comme quel que soit x appartient à R, donc حنا ما نحتاجوش R غادي نحتاجو غير هاد l'intervalle 1 plus l'infini moins 2 sur 3 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 2. وحنا بينا أن f de x تتساوي جوج si seulement si x égale à 1 و 1 خرجناه من l'intervalle. إذا جوج غادي نخرجوها غنديرو inférieur strictement à 2. Inférieur strictement à 2. Donc f de l'intervalle 1 plus l'infini est inclus dans l'intervalle 2, le moins 2 sur 3, 2. D'abord, غادي نشوفو la monotonie de la fonction g على هاد l'intervalle هذا moins 2 sur 3, 2.
غنشوفو لو طابلو دو فارياسيون. moins 2 sur 3 كاين هنا. Et donc تلاحظوا أن la fonction g elle est croissante sur l'intervalle moins 2 sur 3, 2. Donc, troisième point, g est croissante sur l'intervalle moins 2 sur 3, 2. F est décroissante, G croissante, d'où G rang F, lié à H, est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'abord, l'intervalle moins 1, 1. Déterminons la monotonie de H sur l'intervalle moins 1, 1. On a F est croissante sur l'intervalle moins 1, 1. Quel que soit x appartient à moins 1, 1. Moins 2 sur 3 inférieur ou égal à f de x inférieur strictement à 2, لأن حيدنا le 1. Donc f de l'intervalle moins 1, 1 est inclus dans l'intervalle moins 2 sur 3, 2. G est croissante sur l'intervalle moins 2 sur 3, 2. F croissante, G croissante, d'où G rond F lié à H est croissante sur l'intervalle moins 1, 1. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.